मेरा क्लास बंद कर बकवास। ओए सारे जब एसएचओ साहब से आरपीओ साहब बात करते हैं तो वहां पर वो कहता है ओए अफसर साहब। तो जब जैसे ही वो ओए बात करता है तो उसके बाद आरपीओ साहब खूब बरस पड़े और इतने बरसे के फिर उनको कोई थामने वाला नहीं था। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास जो एक बंदी आई है उसका तुम मसला सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि उससे जो है वो तुम पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो। बहुत से लोग तंग हैं पुलिस की कुछ काली भेड़ों से जो कि पैसे लेने में आगे आगे होते हैं और काम नहीं करते। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और इस पे जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा। बड़ी जबरदस्त बात है, मैं आपको बताऊं। एक होता है फिरौन और उससे बढ़ के होता है लानती फिरौन। ये एसएचओ साहब को कह रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा कोई क्लास फेलो नहीं हूं जो तुम मेरे साथ इस तरह की बात कर रहे हो। जनाब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि आरपीओ सुहेल सुखेरा साहब जो है वो एक एसएचओ की क्लास ले रहे हैं। जनाब ये एसएचओ की क्लास क्यों हो रही है और ये कौन से शहर में ये सारी चीज हुई, मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूं कि जनाब ये सुहेल सुखेरा साहब जो है ये फैसलाबाद से जो है वो वहां पर ये आजकल तैनात है और वहां पर होता कुछ इस तरह है कि एक खातून एसएचओ के पास जाती है, वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन लिखवाती है। उस एप्लीकेशन के बाद जो है वो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती बल्कि उससे पैसे भी मांगे जाते हैं। और वो एसएचओ साहब जो है वो बार बार उस औरत से पैसे भी मांग रहे हैं और उसका काम भी नहीं किया। हालांकि एक बार वो पैसे दिए भी हैं उस खातून ने जो उसके पास होते थे, लेकिन वो जो औरत है वो कहती है कि आरपीओ साहब आप इस एप्लीकेशन को देखें, खुदारा मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरे साथ थाने के अंदर हुआ है, आप बेशक जो है वो इस एप्लीकेशन को पढ़ लें, मेरे साथ ये बुरा हाल हुआ है। जनाब जब एसएचओ साहब से आरपीओ साहब बात करते हैं तो वहां पर वो कहता है ओए अफसर साहब। तो जब जैसे ही वो ओए बात करता है तो उसके बाद आरपीओ साहब खूब बरस पड़े और इतने बरसे के फिर उनको कोई थामने वाला नहीं था। उन्होंने शदीद क्लास ली और कहा कि जनाब कि मैं तुम्हारा कोई क्लास फेलो तो नहीं हूं कि जो तुम मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हो, तुम किस तरह ये घटिया अंदाज के साथ मेरे साथ बात कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास जो एक बंदी आई है उसका तुम मसला सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि उससे जो है वो तुम पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो। जनाब इस तरह की और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है क्योंकि इस तरह के करप्ट लोग जो बैठे हुए हैं वो पैसे भी ले लेते हैं और बेचारी आवाम के जो है वो काम भी नहीं करते। जनाब बहुत से लोग तंग हैं पुलिस की कुछ काली भेड़ों से जो कि पैसे लेने में आगे आगे होते हैं और काम नहीं करते। और खुसूसन मैं आपको एक चीज और भी बताता जाऊं कि कभी भी कोई खुश शक्ल औरत को देख ले तो ये इनका दिमाग पहले से ही फिर जाता है। जनाब एक एसएचओ साहब इस्लामाबाद में भी इस तरह के तैनात थे कि उनका एक लेडी डॉक्टर के ऊपर दिल आ गया और उन्होंने उस लेडी डॉक्टर का नंबर एप्लीकेशन से उठाया और उधर उससे टेक्स्ट करना शुरू कर दिया और उनको आई लव यू के मैसेज भी कर डाले। जब उस खातून ने देखा कि ये बंदा अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा तो तंग आकर उसने आईजी इस्लामाबाद के पास जाकर एप्लीकेशन दी और जैसे ही सुनवाई हुई तो उसने सारा डाटा सामने निकाल दिया कि जनाब ये देखें कि ये बंदा मुझे इतना तंग कर रहा है। वो वीडियो चैट्स जो है वो हमने खुद देखी थी और व्हाट्सएप के ऊपर जो चैट्स वगैरह थी वो सारा कुछ मैंने खुद देखा था और मुझे खुद दुख हुआ कि इतना घटिया अफसर वो किस तरीके से उसको एक थाने का एसएचओ लगाया गया। जनाब थाने का एसएचओ को एक मामूली बात नहीं है। इस तरह का घटिया बंदा जब थाने में एसएचओ लगा होगा तो आप अंदाजा लगाएं कि उस औरत के ऊपर क्या गुजरेगा जो कि एक एप्लीकेशन लेकर आई। और वो एप्लीकेशन क्या थी कि वो अपने उसका शोहर उसके ऊपर जुल्म करता था तो वो लेडी डॉक्टर एप्लीकेशन लेकर आई और आगे उसको नहीं पता था कि एक दरिंदा सिर्फ इंसान बैठा होगा और वो उसके साथ आंख मटका करने के चक्कर में था। लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने क्या किया कि उस बंदे को सस्पेंड कर दिया, नौकरी से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और बाद में जो है उस लड़की को जाकर इंसाफ मिला। जनाब ये आरपीओ सुहेल सुखेरा साहब जो फैसलाबाद में ये खुली कचहरी लगाकर बैठे थे, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने खींचा है और मैं समझता हूं कि उनको जो है वो अब सस्पेंड भी कर दिया उन लोगों ने। जनाब इस तरह के पाकिस्तान में और भी काफी सारे वाकयात जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन खुदारा
کہ ان جیسے کرپٹ اور کالی بھیڑوں کو پولیس سے نکالا جائے. جب بھی پولیس اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے اداروں کے حق میں بات کی ہے. اور جب اس طرح کا کوئی ایک گھٹیا بندہ بیچ میں آئے گا اور اس نے آ کے پورے ادارے کی تباہی کر دینی ہے اور پورے ادارے کا امیج ڈاؤن کر کے رکھ دیتے ہیں. جناب یہ پوری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس خاتون کی جو ردات تھی وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خاتون بیچاری اتنی تنگ تھی کہ وہ RPO صاحب کے سامنے جا کر پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے خدارا مجھے اس ظالم شخص سے بچائیں کیونکہ یہ وقت کا فرعون ہے اور اس کے پاس کرسی تو ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی ماں بہن کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے. جناب ایسے لوگوں کا میں کہتا ہوں کہ خاتمہ کیا جائے, ایسے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے. یہ فضول اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, یہ پورے کے پورے ادارے کا امیج ڈاؤن کرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب IG پنجاب بھی وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور تبدیل ہوتے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نئے IG صاحب آئے ہیں وہ ایک اچھا انیشیٹو لیں گے اور انہوں نے خود بھی ایک چیز کہی ہے کہ میں اب جو بندہ کام کرے گا تو وہ رہے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا. اور یہ جب RPO صاحب کو آپ اوئے کر کر بلائیں گے تو آپ کو کسی نے ایتھکس نہیں سکھایا کہ ایک افسر کے ساتھ آپ کیسے بات کرتے ہیں, آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کر رہے ہیں. اوئے کر کے آپ اپنے سینئر کو بلا رہے ہیں تو جب ایک سائل آتا ہوگا آپ کے پاس تو آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے ہوں گے. اس کو تو آپ شاید میرے اندازے کے مطابق کرسی پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہوں گے اور اس کو گالیاں دے کر آپ دفع کرتے ہوں گے. یہ انتہائی شرمناک جو ہے وہ ایک عمل دیکھنے کو ملا ہے فیصل آباد کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کھلی کچہریاں اور بھی لگانی چاہیے اور اس طرح کے جو افسر ہیں وہ ایکسپوز ہوں اور ان کو میڈیا کے سامنے ذلیل بھی کیا جانا چاہیے. کیونکہ یہ ایک جو تھانے کا جو وہ ایک ہیڈ ہوتے ہیں لیکن ایک ہیڈ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اپنے افسر کے ساتھ کیسے بات کروں گا. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں جو لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا کہ کچھ لوگ کیا کومنٹس کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک ہوتا ہے فرعون اور اس سے بڑھ کے ہوتا ہے لانتی فرعون. یہ SHO صاحب کو کہہ رہے ہیں. جناب انکل جی آپ خود کون سی لینگویج بول رہے ہیں, کچھ ورزش کر لیا کریں. اب یہ RPO صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں, ہم خود فیصل آباد کے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے. صحیح کیا سینئر افسر نے, جی بالکل. یہ پولیس افیسر ہے, اس کی باڈی اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے. اب کچھ لوگ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گریٹ افیسر بہت اچھا جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ. جیسا کہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ دے رہا ہے اور وہ متحد افسر کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ملے جلے جو ہے وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو ہے وہ بات کر سکتا ہے, اپنا کمنٹ لکھ سکتا ہے. اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.